ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ ଉପଲକ୍ଷେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ପରିଷଦର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଦେବସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପଠାରେ ସ୍ଥାନୀୟ କଳାକାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପାରଳାର ଅଗ୍ରଣୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମଲେଇ ନୃତ୍ୟକଳା ପରିଷଦ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଓଡ଼ିଶୀ କଳାକେନ୍ଦ୍ର ମିରାକେଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଷ୍ଟୁଡିଓ ବିନିଶା କୁଚୁପୁଡି ଏକାଡେମୀର କଳାକାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ ଓଡ଼ିଶୀ ଓ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭଜନ କୁଚୁପୁଡି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶେଖର ପଟ୍ଟନାୟକ ସଂଯୋଜନା କରିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ଅଧିକାରୀ ସୁଶ୍ରୀ ଅର୍ଚ୍ଚନା କୁମାରୀ ମଙ୍ଗରାଜ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ମନୋଜ କୁମାର ଲିମ୍ମା ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଘଟିକା ଠାରୁ 9 ଘଟିକା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯିବ। जिला प्रशासन और जिला संस्कृति परिषद मिलित आनुकूल्य आम रथयात्रा बाहुड़ यात्रा 5 दिन पर्यंत सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन कर कि पारलाखेमुंडी खाली पारलाखेमुंडी नहीं गजपतिर अग्रणी सांस्कृतिक अनुष्ठान गुड़िक से शास्त्रीय नृत्य भजन लोककला भजन लोककला भजन संगीत हिसाब से कला प्रदर्शन करेंगे। ये जो प्रयास ए वर्ष को नहीं 5 वर्ष है प्रशासन तरफ कर समस्ते माने बहुत मात्रा आमको सहयोग कर सांस्कृतिक कार्यक्रम सफल भाव में कर मुख्य उद्देश्य हूँ आम संस्कृति कला को बंचाई रखा प्रचार प्रसार कर समस्त सहित सहयोगिता सांस्कृतिक कार्यक्रम संस्कृति विभाग कला संस्कृति जय जगन्नाथ मो डी प्रियंका ओडिसी और माहारी नृत्यशिल्पी जिला संस्कृति परिषद तरफ रथयात्रा उपलक्षे जो नृत्य कार्यक्रम आयोजन करा आज तार द्वितीय संध्या अति सुंदर भाव में आयोजित हो 4टी अनुष्ठान नृत्यशिल्पी माने 50 रु ऊर्ध्व अंशग्रहण करते निजर निजर प्रतिभा को परिप्रकाश करने सहित प्रभु श्री जगन्नाथ कमल समर्पण करते सेवा भाव नृत्य माध्यम प्रदर्शित करते। तो आम आज आसी श्री जगन्नाथ ओडिसी कलाकेन्द्र पक्षर 20 जन नृत्यंगना आसी निजर नृत्य सेवार प्रभु श्री जगन्नाथ निकट में समर्पित होते। तो से आम धन्यवाद देवाई चाहूँ जिला संस्कृति परिषद समस्त सभ्य सभ्या एवं मुख्य अधिकारिणी श्री अर्चना मंगराज महोदय को जी आमको यही सुजोग देदेले एवं पिला माने निजर नृत्य प्रदर्शन कर सेवा कर सुजोग रथयात्रा हूँ श्री स्वयं भगवान ही चतुर्थ मूर्ति समस्त सहित जनसाधारण सहित मिशिबा पतित मान उद्धार करने ही से आसी तो से आम मैंने जिते नृत्य सेवा करुचु तो ताठारु सौभाग्य बोधे किसी कहवाई शब्द नहीं। तो धन्यवाद देवी कि सेवा करने जो सौभाग्य देले सेवा कर विभिन्न प्रकार माध्यम अच्छी किसी नृत्य माध्यम हो किसी संगीत माध्यम हो आज से पिला नृत्य माध्यम कर जो सेवा जोगी तेणुक रथयात्रा जिते भी आसे मनरे गोटे आसूचे प्रभु आम समर्पित देवु नृत्य माध्यम तो से आम भावुँ यहाँ हूँ आमर गोटे सौभाग्य जदि प्रभुंर कृपा न था तेज आम ये सेवा करने योग्य न था। जो रथयात्रा उपलक्षे सांस्कृतिक कार्यक्रम अनुष्ठित होती संस्कृति परंपरा को उज्जीवित करने गोटे प्रयास जारी रखते संस्कृति विभाग पक्ष समस्त नमस्कार हाँ एबे बहुत वर्ष आम आसिक प्रदर्शन दौचु ये भल भाव सब कर मैडम सार समस्ते आमर गजपति एते भल कि कार्यक्रम कर माने आउ कड़े मुझे देखिली माने एते भल भाव कार्यक्रम होने माने पूरा रथ यात्रा पूरा जमी कार्यक्रम है समस्ते गोटे पाखे माने एकठा होती
ସମସ୍ତେ ଯୋଉମାନେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବେଶୀ ଖୁସି। ଆଉ ନୃତ୍ୟ ଆଜି କରିଥିଲେ ଆଜି ଆମେ କରୁଥିଲୁ କି ଶିବ ପାର୍ବତୀର ନୃତ୍ୟ ଗୋଟେ କରୁଥିଲୁ ତାପରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉପରେ ଯୋଉଟା କି ଏବେ ରଥଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ଆମର ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ବି ଜଗନ୍ନାଥ ବି ଦି ଜଣ ଏକା ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋଟେ କଲାଟମ୍ବି କରିଥିଲୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ଆମକୁ ବେଶୀ ପ୍ରଶଂସା ବି ଦେଲେ ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି। ଗଜପତିରୁ ରେଣବଡ଼ା ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟ ନ୍ୟୁଜ ଓଡ଼ିଶା।